مطلب کہیں سے ہیلپ آئے گی تو ہمارا چولہا جلے گا. تو ان عورتوں کے لیے اسپیشلی یہ ایک مثال ہے کہ اگر ایک پڑھی لکھی ماسٹر کر کے ایک بندی ڈھابا کھول سکتی ہے تو ایک بندی جو گھر میں بیٹھی ہوئی وہ بھی یہ کام کر سکتا ہے. یہ کام ایسا ہے کہ اس میں کوئی ایجوکیشن کی ضرورت نہیں ہے, کوئی ایکسپیرینس کی ضرورت نہیں. آپ گھر میں کوکنگ کرتے ہیں, آ کے اسٹارٹ کریں. عامرہ بھی آپ جیسی ہے, اس نے بھی گھر میں کبھی کبھار کوکنگ کر لی, اس طرح روٹین میں کرتی بھی نہیں تھی, لیکن ادھر آنے کے بعد میری روٹین بھی سیٹ ہو گئی, میں سارے کام خود کر رہی ہوں. ماشاءاللہ عامرہ لیاقت اپنے ڈھابے سے خوش ہے. میں بہت خوش ہوں, مجھے اپنا ڈھابا جو ہے نا اپنی جان سے زیادہ پیارا ہے, اس کا رد و بدل کوئی نہیں ہے. ہمارا پاکستان, پیارا پاکستان. سبسکرائب کیجئے, لائک کیجئے. نیا پاکستان. السلام علیکم, میں ہوں حسنین, آپ دیکھ رہے ہیں نیا پاکستان. ناظرین, اس وقت میں موجود ہوں اسلام آباد کے F10 مرکز میں, اور میں اس وقت موجود ہوں عامرہ لیاقت کے ڈھابے پہ. عامرہ لیاقت یہ خاتون جو پیچھے کام کر رہی ہے, ان کے بارے میں بات کروں. انہوں نے MA پاس کیا ہے, ان کا تعلق مظفرآباد آزاد کشمیر سے ہے. وہاں سے یہ اسلام آباد آئیں, اسلام آباد آ کے ڈھابا چلا رہی ہیں. ان کی زندگی کا سفر کیا ہے, انہی سے بات کرتے ہیں. تو آئیے ان کے پاس جاتے ہیں, ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کی زندگی کا سفر کیا ہے اور یہ ڈھابا کیوں چلا رہی ہیں. آج اس ڈھابے کے اندر عامرہ لیاقت میرے پاس موجود ہے. عامرہ, یہ بتائیں کہ مظفرآباد سے اسلام آباد MA پاس کیا اور ماشاءاللہ اتنی آپ خوبصورت ہیں, کیا ضرورت پڑی تھی کہ آپ ڈھابا چلا رہی ہیں؟ ضرورت پڑی تو تب بھی آئی. یہ تو کافی دن سے میں بتا رہی ہوں, ایک ہی بات بتا رہی ہوں کہ میں آئی تھی 2014 میں, اور تب میں NGO میں جاب کرتی تھی. وہ جاب سٹارٹ کی, اور ساتھ میں تھا کہ پلان تھا ڈھابا سٹارٹ کرنا ہے, لیکن امپلیمنٹ ہوتے ہوتے تھوڑا سا ٹائم لگ گیا. یہ اسپیشلی ان خواتین کے لیے ایک. اچھا, یہ بات کرتے ہیں کن خواتین کے لیے. یہ بتائیں کہ مظفرآباد سے اسلام آباد آنے کا سفر کیوں ہوا؟ لوگ جو کشمیر سے ہیں, کشمیری تو اپنی کشمیر سے بہت محبت کرتے ہیں, تو آپ اسلام آباد آ گئے. دیکھیں, آپ نے اچھی اپرچونیٹیز کے لیے آگے موو کرنا ہوتا ہے, تو ظاہر سی بات ہے. میں مظفرآباد کے گاؤں سے میرا تعلق ہے, اور وہاں سے میں سٹی میں آئے, سٹی سے میں کیپٹل میں آئے. بتایا آپ کو میں NGO میں تھی, اور اس طرح مجھے ایک اچھی جاب آفر ہوئی تو میں اسلام آباد آ گئی. اور پھر یہاں پہ آپ کو پتہ ہے اچھے سے اچھے کی تلاش میں بندہ ہوتا ہے. میں بھی ہوں اور تھی, اور الحمدللہ میں نے یہاں پہ تقریباً اسلام آباد میں بھی تقریباً 7 سال یہاں پہ جاب کی, 2014 سے ابھی تک. اور اس سے پہلے کشمیر اور پورے اوورال پورے پاکستان میں نے کام کیا ہے, اور ابھی یہ ڈھابا لگایا ہو. ماشاءاللہ آپ نے ماسٹر بھی کیا ہوا ہے, تو کبھی جب ڈھابا لگانے لگی تھی یہ نہیں سوچا کہ یار میں نے ماسٹر کیا ہوا ہے, اتنی اسٹڈی کی ہوئی ہے, پھر بھی میں ڈھابا چلاؤں گی؟ جی بالکل بھی نہیں, کیونکہ میں بتا رہی ہوں نا کہ میں ایک اچھی جاب چھوڑ کے آئی ہوں. ایک اچھی مطلب مختلف ویل ناؤن آرگنائزیشن کے ساتھ میں نے جاب کی ہے, تو بہت ساری خواتین کو میں نے ایسے دیکھا. مطلب جو آپ NGO کے ساتھ جاب کر رہی تھی وہاں کیا رول ہوتا تھا؟ وہاں پہ میں اچھی سینئر جابز کی ہے میں نے, مطلب آفیسر لیول کی, کوآرڈینیٹر لیول کی, بہت ساری مطلب انٹرنیشنل اور نیشنل دونوں آرگنائزیشن میں کافی کام کیا ہے. جی ناظرین, عامرہ انہوں نے جو NGO میں جاب کیا وہاں بھی لوگوں کو بھی سرو کیا, اور آج یہ ڈھابا چلا رہی ہیں یہاں بھی لوگوں کو سرو کر رہی ہیں. کیا آپ کی زندگی کا موٹیو یہ ہے کہ ہم نے لوگوں کو ہی سرو کرنا ہے؟ بالکل. آپ دیکھیں, خدمت خلق کرنی چاہیے. تو میرا تو ویسے بھی ہے کہ انسانی حقوق کے لیے میں کام کروں. بہت ساری فیملیز کو سپورٹ کرتی ہوں. کوئی بیمار ہو جائے, کوئی کال کرتا ہے, جا کے پرائیویٹ ہاسپٹل میں بھی جا کے کوشش کرتی ہوں ان کو چیک اپ کرا کے, ان کو ریفر کر کے اچھے ڈاکٹر کے ساتھ, مطلب جہاں سے اگر زکوٰۃ سینٹر سے جو اپروو ہوتا ہے وہ بھی کرا کے دیتی ہوں. کسی ادارے سے کچھ ہیلپ ہوتی ہے وہ بھی کرا کے دیتی ہوں. تو میں کافی ٹائم سے ماشاءاللہ اتنی آپ کی اچھی سوچ ہے, اتنی موٹیویشن کیسے آئی, اور مطلب اس طرح آپ اپنی روٹین چھوڑ کے لوگوں کے لیے اپنی لائف کو اور اپنے ٹائم کو سرو کرتی ہیں, کیوں؟ ایکچولی یہ تو شاید آپ کے اندر ہوتا ہے, لیکن یہ کہ اب جب میں تو بہت چھوٹی سی ایج میں نے جاب سٹارٹ کی, اس کے ساتھ ساتھ میں نے اپنی ایجوکیشن کمپلیٹ کی, اور جب آپ کے دل و دماغ میں ایک جذبہ ہو دوسروں کی ہیلپ کرنے کا, تو آپ کو ویسا ہی کام مل جائے تو یہ اللہ پاک کی بلیسنگ ہوتی ہے. تو میرے ساتھ بھی ایسے ہی ہوا. مجھے NGO میں جاب مل گئی, وہاں پہ بہت ہارڈ کمپوننٹ تھے, مطلب اس طرح ڈسٹریبیوشن ہوتی تھی, لوگوں کی ہیلپ کرتے تھے, گائے دینا, بکریاں دینا, پولٹری دینا. تو ہم اس طرح کے اوریجنل کیس کو آئیڈینٹیفائی کرتے تھے, پھر ادھر دیتے تھے.
लेकिन फिर हार्ड कंपोनेंट ख़त्म हो गया, सॉफ्ट की तरफ ऑर्गेनाइजेशन आ गई, NGO अभी ज़्यादा यही चल रहा है। तो लेकिन औरतों का, फैमिलीज़ का एक माइंड सेट बन गया कि हमने जो है मतलब कहीं से हेल्प आएगी तो हमारा चूल्हा जलेगा। तो उन औरतों के लिए स्पेशली ये एक मिसाल है कि अगर एक पढ़ी लिखी मास्टर करके एक बंदी ढाबा खोल सकती है, तो एक बंदी जो घर में बैठी हुई है वो भी ये काम कर सकता है। ये काम ऐसा है कि ये इसमें कोई एजुकेशन की ज़रूरत नहीं है, कोई एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं। आप घर में कुकिंग करते हैं, आके स्टार्ट करें। आमरा भी आप जैसी है, उसने भी घर में कभी कभार कुकिंग कर ली, उस तरह रूटीन में करती भी नहीं थी, लेकिन इधर आने के बाद मेरी रूटीन भी सेट हो गई, मैं सारे काम खुद कर रही हूँ। अच्छा, ढाबे के सफ़र में कोई मुश्किल आई हो, किसी ने, ज़ाहिर बात है कि आप इस सोसाइटी में बैठी हैं, वहाँ हर तरह के लोग होते हैं, तो ये जो आप ढाबा चला रही हैं इसके सफ़र में कोई मुश्किल? हाँ बिल्कुल, ज़ाहिर सी बात है, मैं भी इसी माशरे का हिस्सा हूँ। मुश्किलात तो आती हैं, आई भी हैं, और कैसी मुश्किलात आई? बहुत सारी आई, बहुत सारी। आप देखें, एक फ़ीमेल आके इधर बैठ जाए, इस्लामाबाद है, यहाँ पे पढ़े लिखे लोग हैं, इतना इशू नहीं होता। अगर आप यही चीज़ जाके किसी साइड एरिया में खोल लें तो आपको ज़्यादा इश्यूज़ होते हैं। लेकिन मैं आपको बता रही हूँ ना कि मैं एक स्ट्रांग वुमन हूँ, मतलब मैं वो नहीं हूँ कि मैं पहले से मैं मेंटली तैयार थी कि मुझे हर तरह की मुश्किल हो सकती है। यहाँ पे कभी इरिटेटिंग कस्टमर आ सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, तो मैंने उनको कैसे डील करना है। हाँ यस, तो मेरे नज़दीक औरत जो है बहुत स्ट्रांग है। मतलब अगर औरत एक आवाज़ लगाए 10 तो भाई खड़े हो जाते हैं यहाँ पे। और यही है कि, और इस्लामाबाद तो माशाल्लाह है भी बड़ा वेल डेवलप, सेफ़ है। तो यहाँ पे तो ये है कि अगर आप ख़ुद सही हैं, आप ख़ुद किसी के साथ जाएं ना, किसी से ना बोलें, तो आपके साथ कोई नहीं बोलता। लेकिन कभी इस तरह के केस आ भी जाएं तो आपने इसको कैसे डील करना, मेरे ख्याल से औरत से मजबूत कोई नहीं हो सकता। अच्छा, हाँ, मीडिया पे ये भी कहा जाता है कि औरत को राइट्स नहीं मिलते, औरत बाहर नहीं निकल सकती। आप बाहर निकली हैं, आप बताएं क्या ऐसी हकीकत है बिल्कुल कि औरत को बिल्कुल राइट्स नहीं मिलते, औरत बाहर नहीं निकल सकती, बाहर निकल के काम नहीं कर सकती? क्या अगर औरत खुद ठीक हो तो क्या कोई जुर्रत करेगा आप आके आपको? देखें, औरत को राइट्स की बात सब करते हैं। अगर मैं अपने तक भी बात करूं, मैं भी बाहर जाके राइट्स की बात कर रही हूँ, लेकिन मैं भी उसी माशरे का हिस्सा हूँ, तो नहीं मिलते। मतलब इस चीज़ को आप डिनाई नहीं कर सकते कि आप बातें करते हैं, लेकिन आप भी इसी माशरे का हिस्सा हैं। आपको ख़ुद भी चीज़ें नज़र आ रही हो, आपके इर्द गिर्द नज़र आ रही होती हैं कि हाँ जी इधर से ये राइट मिलना चाहिए, लेकिन वो नहीं मिल रहा। तो ये तो नहीं मिल रहे। मतलब औरतों, क्या औरत खड़ी हो जाती, 10 बंदे तो आके कहते हैं हाँ जी अब ये तो आके बाज़ार में खड़ी हो गई, ये काम करी। हाँ, तो ये चीज़ें तो हैं। इससे आप अपनी अगर फैमिली से देखें, कहीं भी देखें, अब मैं तो मतलब मुझे तो फैमिली की बहुत सपोर्ट है, लेकिन ये कि फिर भी आप इस चीज़ को इनकार नहीं कर सकते कि राइट्स का जो है इशू है पाकिस्तान में तो बहुत ज़्यादा है। अच्छा, माशाल्लाह आप एजुकेटेड भी हैं, माशाल्लाह खूबसूरत भी हैं। कोई लड़का आया हो जिसने प्रपोज़ किया हो कि मुझसे शादी कर दो, बिकॉज़ यहाँ तो हर तरह के कस्टमर्स आते हैं, तो आपकी चेहरे की हंसी भी कुछ बता रही है, तो आप शेयर। नहीं, इस तरह के लोग आते हैं। असल में मैंने यहाँ पे ढाबे पे शादी नहीं करनी, मैंने काम करना है, तो मेरा फोकस है कि मैं काम करूँ। तो रिश्ते तो है, इस तरह की हिम्मत नहीं हुई किसी की। एक दफ़ा एक छोटा सा एक मासी ने ऐसे आके बताया था, लेकिन वो मैं लास्ट इंटरव्यू में बता क्या बताया था? नहीं, वो मैं लास्ट आप बताएं क्या बताया? क्या कहा था मासी ने जब एक लड़की देखी तो क्या कहा मासी? बस वो एक मैसेज पैगाम लेके आई थी कि इस तरह ये बेचारी इधर काम कर रही है, तो इसके लिए एक रिश्ता है, तो इस तरह बेचारी काम कर रही है। यस। तो मैंने तो कहा कि मैं बेचारी नहीं हूँ, और दूसरी बात मैंने ये भी कहा कि मेरी शादी हुई हुई है, तो इसलिए अगर ना भी हुई हुई है, मेरे माँ बाप, मेरी माँ, मेरी बहनें, मेरे रिश्तेदार मौजूद हैं, तो आप इसकी फ़िक्र ना करें। अच्छा, अभी मैंने देखा आप जूस निकाल रही थी, माशाल्लाह जितनी आपकी सेहत है, ज़ोर लगा लेती हैं आप? नहीं, मैं बिल्कुल फिट हूँ। वो कहते हैं ना सेहत ठीक होनी चाहिए, उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप मोटे ताज़े हों। तो मैं हेल्दी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, सारे काम करती हूँ, दिन के 50 जूस भी निकालती हूँ। ठीक है, अच्छा रोज़गार है लोगों के, जो कस्टमर्स हैं, अच्छे कस्टमर्स आते हैं, और आप मीडिया पे आ गई हैं, तो क्या चेंज है? मीडिया के बाद ये चेंज आया, बहुत सारी मेरी बहनें भाई हैं, आते हैं, बैठते हैं, और माशाल्लाह मेरी सेल भी थोड़ी इम्प्रूव हुई है, और आके अप्रिशिएट करके जाते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। तो मैं तो उन औरतों से भी यही कहती हूँ कि आएँ, आके बेचारी ना बने, आके अपना काम स्टार्ट करें, बजाय इसके लोगों के आगे
इंतज़ार करें कि कोई आएगा आपकी हेल्प करेगा, कोई कब तक आएगा, आए खड़ी हों, काम करें। खुद ही खड़ा होना पड़ेगा। बिल्कुल खुद ही खड़ा होना पड़ेगा। जो देखने वाले उन्हें क्या पैगाम देना चाहेंगे, स्पेशली जो यूनिवर्सिटीज़ की लड़कियां हैं जो आज जब अपनी डिग्री कंप्लीट कर लेती हैं बाद में उन्हें कोई जॉब नहीं मिलती, उन्हें क्या पैगाम देना चाहेंगे? उन्हें यही पैगाम है कि स्पेशली माओ वालदेन के लिए भी कि अगर आपकी बेटियां कुछ करना चाहती हैं तो उनकी सपोर्ट करें, ना कि उनको डिग्रेड करें, नहीं बेटा ये केयर करोगे तो लोग क्या कहेंगे। पढ़ी लिखी, हाँ, अगर पढ़ी लिखी लड़कियां भी अगर अपना बिज़नेस चलाना चाहती हैं, चाहे वो ढाबा हो चाहे वो कुछ भी हो, तो मेरा नहीं ख्याल कि उसको मना ना करें, उनके साथ खड़े हों। माशाल्लाह आमिरा लियाकत अपने ढाबे से खुश है। मैं बहुत खुश हूँ, मुझे अपना ढाबा जो है ना अपनी जान से ज़्यादा प्यारा है, इसका रद्द बदल कोई नहीं है। अच्छा ये बताएं कि आपके पास यहाँ स्पेशलिटी क्या है? हमारी सारी चीज़ें स्पेशल हैं, कश्मीरी चाय स्पेशल है, उसके अलावा हमारे पास जितने भी जूस हैं वो सारे ऑर्गेनिक है और विदाउट वाटर हम बिल्कुल मिलावट से पाक जो है जूस देते हैं। ये देख लें, मौसमी है, अनार है, एप्पल है, पाइन एप्पल है, तो सारे अच्छे जूस हैं, आएँ जूस पिए, सेहत बनाएं। आपकी तरह। जी जी। थैंक यू।